अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, आदाब, कहिए नाजरीन, कैसे हैं आप जनाब। मुकर्रर वक्त पर आपका पसंदीदा मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग JNK का एक और ताज़ा शुमारा लेकर हम मेज़बान आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज भी लबों पे यही दुआ है कि आप सभी देखने वाले खुश खुर्रम होंगे, बसेहत सलामत होंगे, बखैर आफियत होंगे और अपनी ज़िंदगी के अच्छे और नेक मामलात में रवा दवा होंगे। आज भी इस शुमारे को दो मेज़बान आगे बढ़ा रहे हैं। मैं हूं अशफाक और मेरे हमरा है हम सब के अजीज़ डॉक्टर जावेद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह ताला का। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का एहसान है। बड़े दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई। चले हम इस मंच का के शुक्रगुजार हैं कि इसकी वसातत बदौलत से बिल्कुल हमें भी एक दूसरे के साथ मुलाकात करने का मौका फराहम होता है। दुरुस्त। और आज नाज़रीन को बता दें कि मंगलवार है, आज 28 जुलाई 2026 मुताबिक 13 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र 1448 हिजरी। मौसम बेहतर हो रहा है, लेकिन जो इतलात अशफाक के पास हैं महकमे मौसमियात की जानिब से, उसके मुताबिक शायद अगले चंद रोज़ में दोबारा जो बारिशों का सिलसिला है वो शुरू होगा जी। और जिस सैलाबी सूरत हाल से हम बाल बच गए, तो क्या पता दोबारा हमें शायद देखना पड़े ऐसा मौसम कि जहाँ पे ख़तरात मंडला रहे हों और जहाँ पे खदशात बढ़ रहे हों। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि ये जो मौसमी मामलात हैं हमारे लिए बेहतर साबित हों, चाहे बारिशें हों, चाहे धूप हो, जो भी और जैसा भी मौसम हो, हम सब के लिए बड़ा ही अच्छा और बड़ा ही नेक रहम का ये बाइस बने। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जो बात की, जो MAT की तरफ से यानी जो महकमा मौसमियात है उनकी तरफ से जो इतला मिली है, और उसके मुताबिक 28 से लेकर 31 तारीख तक असल में बारिशें होने वाली है, जिसमें कहा गया है कि ख़ास तौर पर जो ज़्यादा भारी बारिशें होंगी वो उधमपुर और उसके आसपास के इलाके में होंगी, और उसके लिए तैयार रहने को कहा गया है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि इस करो दुआ जिसान खतर बनी रहमतुक बयस अख न कि अस बनी कि नुकसान बयस पतमन दोन मज डॉक्टर साहब कित हालात सपद तुम वो पान सोशल मीडिया पे वो आम लुको पान वो बाकी इंसानों सोशल मीडिया की बात हमने तो सब लोगों ने इस चीज़ का ये मुशाहिदा भी किया और बल्कि लोगों ने देखा कि कहाँ कहाँ से बारिशें जो हैं वो लगातार हो रही, बिल्कुल लगातार हो रही थी। पस्सियाँ गिराई और रोड बंद हुआ, रोड ब्लॉक हुए, बिल्कुल इन सब चीज़ों का हम पे ये है ज़िम्मेदारी ये है कि जब भी महकमे मौसमियात या ट्रैफिक महकमा जो है जब भी वो एडवाइजरी जारी करें और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस, डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब जब इतलात देते हैं, कुछ एडवाइजरीज इशू करते हैं, तो उसका मतलब और मकसद सिर्फ ये होता है कि इंसानी जानों का ज़ियान ना हो। भले ही माल में कभी कहीं नुकसान हो, लेकिन खुदा न खासा किसी की जान ना चली जाए। इन सब जो ये होते हैं ये मामला, इनका अक्सर मकसद वही होता है कि जू गैस रोज़न लुकन तान तवे यह इतला वातान। तो पता डॉक्टर साहब आज पूर वर्ल्ड लेवल पे यानी पूर यथ दुनिया मज मनान वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन यानी करो हिफाजत अमिच सत पे मैं यीत तुम वो ये हिफाजत करान तेल यीत चीज़ पे वुन कहें। हालांकि अक्सर इन चीज़न पे कत कर कि यह सानी वजह सह मामल सत, मगर युथी कह कदम तुलन अम सात ग सारे मशिद अम खतर खास कदम तुलान कह ठोस कदम यम सन यह सोन जन यह माहौल यह रोज बैलेंसड, जन असरात वनकस पे यम सन वनकस नुकसान वातान, यह गए बेहतर। यम नुकसान वातान सानी जमीन सानी पिरवर ये पे वन ये वातान कहें, यह सोरी अस ताम, यह बेस अत्स मज डॉक्टर साहब कहें। खैर यम तम मामल यमन पे नजर त्रावान, मज कोशिश करान यम गई कम गन, मगर क्या पता कतन कोतही रोजान अत मामलस मज वन पथ रोज हम सबका जो इनफरादी और इज्तिमाई शऊर है वो बेदार हो जाए और हमारा जो वजूद है वो हमारे लिए, हमारे अपनों के लिए और पूरी आलम इंसानियत के लिए नफ़ा बख्श साबित हो। एक तिजारती वक्फे के लिए नाज़रीन रुकते हैं, तिजारती वक्फे के उस पर आएंगे, आप तक मौसम सड़क के हाल अहवाल भी पहुँचाएंगे, अखबारात की सुर्खियाँ भी शामिल प्रोग्राम हैं और एक मेहमान की तशरीफ़ आवरी भी मुतवक्को है। आज के प्रोग्राम में क्या ख़ास होगा, आइए देखते हैं इस वक्फे के बाद, और आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK जी। इबादत वही जो दिल से हो,
दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। जी, इस्तकबाल आप सब देखने वालों का। नाजरीन, प्रोग्राम देख रहे हैं गुड मॉर्निंग जे.एंड.के। आप तक पहुंचाते हैं फटाफट से पहले मौसम और शहरों का हाल चाल। मौसम के हवाले से आपको खबर देते हैं कि महकमा मौसमियात की तरफ से जो हम तक इत्तला पहुंची है उसके मुताबिक आज श्रीनगर में और जम्मू में दोनों जगहों पर मतलब बरालूद रहने के साथ साथ बारिशें होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 31 डिग्री सेल्सियस कम से कम 19 डिग्री सेल्सियस और जम्मू का दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 35 डिग्री सेल्सियस और कम से कम 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का इम्कान है। ट्रैफिक के हवाले से आपको खबर देते हैं कि ट्रैफिक कंट्रोल रूम से मिली इत्तला के मुताबिक आज श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर फ़िलहाल अभी तक कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया गया कि जिसके मुतलिक हमें पता चलता कि ट्रैफिक की जो आमदरफ्त है उसको बहाल किया गया है, क्योंकि लैंडस्लाइड हुई है देवल ब्रिज के पास और ट्रैफिक को कुछ हद तक बहाल किया गया था, लेकिन अभी तक पूरी तरह से सड़क की हालत की जांच की जा रही है और उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा। श्रीनगर सोनमर्ग गुमरी रोड पर छोटी गाड़ियों को दोनों तरफ चलने की इजाज़त दी गई। मालबरदार गाड़ियों को सोनमर्ग से करगिल की ओर रवाना किया जाएगा। मुगल रोड पर छोटी और बड़ी गाड़ियों को दोनों तरफ चलने की इजाज़त दी गई है। मज़ीद तफसीलात के लिए आप ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राबिता कायम करना न भूलें। ट्रैफिक कंट्रोल रूम के नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दस्तियाब है, बाद में स्क्रॉल भी होते हैं। इसके साथ साथ आप ये ताज़ा तरीन इत्तलात सोशल मीडिया हैंडल्स से भी मौसूल कर सकते हैं। खैर, ये तो थी मौसम और ट्रैफिक के हवाले से खबर। अब ज़रा अखबारात की ओर बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे गुजारिश है कि आप बिल्कुल अखबारात की सुर्खियाँ तो हमारे नाज़रीन को उसका इंतज़ार ही रहता है, लेकिन उससे कबल एक अहम बात की तरफ उनकी तवज्जो मबज़ूल कराना चाहेंगे कि आज पूरी दुनिया में वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे भी मनाया जाता है। हेपेटाइटिस एक बीमारी है, एक कंडीशन है, एक डिज़ीज़ है जिससे लिवर जो है वो मुतासिर होता है, वहाँ पे सूजिश होती है या वनो कशर पटन ताकि हुनर खासा, और ये बसा अवकात लिवर सिरोसिस का जो है मौजब बन जाता है। हेपेटाइटिस की 5 किस्में हैं, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई। इनमें से ए और ई जो है वो ज़्यादा जानलेवा नहीं है, वो मामूली रेस्ट करने से ठीक हो सकती हैं, लेकिन हेपेटाइटिस बी, सी और डी जो है अक़साम, ये कम्युनिकेबल भी हैं और जानलेवा भी साबित हो सकती हैं। इससे खुदा न खास्ता लिवर सिरोसिस भी हो सकता है, लिवर फेलियर भी हो सकता है और जो लिवर है उसका कैंसर भी हो सकता है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, एहतियात करना लाजमी है। जो ये डिज़ीज़ है, एक तो खाने पीने की जो चीज़ें हैं उससे मैंने कहा कि जो हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई है वो खाने पीने की जो गंदा खाना है उसके खाने या पीने की वजह से होता है। लेकिन जो हेपेटाइटिस बी, सी और डी है वो जो इन्फेक्टेड सुइयाँ हों उससे हो सकता है। एक माँ को अगर हेपेटाइटिस बी है तो उसके बच्चे को भी हो सकता है, और गैर महफूज जिनसी ताल्लुकात की वजह से हो सकता है। और आजकल जो नौजवानों में एक बड़ा ट्रेंड चला है वो है टैटू बनाना। तो टैटू बनाने की वजह से भी अगर वो टैटू बनाने वाला जो है अगर उसने किसी ऐसे बंदे की नीडल या कोई भी ऐसा आला इस्तेमाल किया जिसको हेपेटाइटिस हो, तो यकीनी तौर पे ये बात कही जा सकती है कि जो दूसरा बंदा है जिसको जो टैटू बनवा रहा है उसको भी हेपेटाइटिस हो सकता है। इब्तदा में इसके कोई लक्षण या कोई सिम्टम्स नज़र नहीं आते हैं, लेकिन बाद में एक तो जिस्मानी थकावट होती है बहुत ज़्यादा, इसके अलावा नींद आ जाती है, मतली आती है या कशर पड़वाना द्रोखी शिवान या ऐसी बहुत सारी अलामात हैं जो हो सकती हैं। एहतियात बचपन में यही है कि जो बच्चे जो नवजायद बच्चे हैं उनको हेपेटाइटिस के टीके लगते हैं, हमेशा उन पे अमल किया कीजिए और कभी भी उस चीज़ को नागा ना कीजिए, ताकि ये जो हेपेटाइटिस का जो बहुत बड़ा एक मर्ज़ है, इस मर्ज़ से हम ख़ुद को और अपनों को बचा सकें। हमारे प्रोग्राम में माहिर तिब हों और इस तरह की मालूमात उनके पास ना हो, ज़रूरी है कि हम इस तरह की जो मालूमात हैं हम अपने नाज़रीन तक पहुँचाएँ, क्योंकि एहतियात सबसे बड़ा इलाज है जी। और अब जो अखबारात हैं मेरे हाथ में, पहला अखबार है उर्दू अखबार है और इसकी जो शह सुर्खी है वो इस तरह से लिखता रहा। अखबार के वज़ीर आला की राब्ता में अवामी नुमाइंदों और सनती रहनुमाओं से मुलाकात, स्टार्टअप, माहौलियाती निज़ाम, तिजारत और स्किल डेवलपमेंट इक़दामात पर तबादला ख़याल। जी
میرے ہاتھ میں بھی اردو روزنامہ ہے، چند سرخیاں اس سے اخبار لکھتا ہے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی زیر صدارت گاندھی میموریل کالج سری نگر کے گورننگ بورڈ کا اجلاس، تعلیمی معیار، انتظامی صلاحیت اور NEP کے مطابق نئے کورسز متعارف کرانے پر زور۔ ایک اور خبر اسی اخبار سے سرخی سنیے گا، اخبار لکھتا ہے فضائی آلودگی پروگرام کے تحت جموں و کشمیر کو 223 کروڑ روپے واگزار، جموں و کشمیر کا جنگلاتی رقبہ 25,013 مربع کلومیٹر، ماحولیاتی تحفظ پر مرکز کا زور۔ جی ایک اردو روزنامہ میرے ہاتھ میں، اس کی سرخی ہے پرامن احتجاج کے حق کی مکمل ضمانت، احتجاج میں پولیس زیادتی یا لاٹھی چارج کا جواز نہیں رکھتی ہے، سپریم کورٹ کا یہ بیان شائع ہوا ہے آج کے اخبارات میں۔ اسی اخبار کی ایک اور سرخی ہے جموں کشمیر میں پچھلے 5 برس میں 4,300 سے زائد سرکاری سکولوں کا وجود ختم۔ جی میرے ہاتھ میں اردو روزنامہ، چند سرخیاں اس سے بھی اخبار لکھتا ہے سری نگر میں اخلاقی سیاحت کانکلیو سے لیفٹیننٹ گورنر کا خطاب، قدرتی ورثے کا تحفظ ہماری مشترکہ ذمہ داری، ذمہ دارانہ سیاحتی ماڈل اپنانے اور ماحول دوست ہوم سٹیز کے لیے سرٹیفکیشن نظام کی تجویز۔ جی ایک انگریزی روزنامہ میرے ہاتھ میں، سرخی ہے J&K adopts 5-pronged road map to strengthen disaster management. Chief Secretary calls for time-bound implementation to improve disaster preparedness across districts. اور اسی اخبار کی ذیلی سرخی ہے J&K government approves ₹16.36 crores for 2 major heritage conservation projects. اردو روزنامہ میرے ہاتھ میں، اخبار رقم تراز ہے 57 روزہ سالانہ امرناتھ یاترا، تاحال 4.22 لاکھ یاتریوں نے کی یاترا مکمل، یاترا معیاری عملیاتی طریقہ کار کے تحت سختی سے منظم، چھوٹے بالتل روٹ سے یاترا جاری، ضروری مرمتی کام کے باعث طویل پہلگام روٹ پر یاترا معطل، IMD کی 28 تا 31 جولائی کے لیے تازہ موسمیاتی پیشگوئی ملحوظ نظر، ڈویژنل کمیشنز انشل گر کشمیر۔ جی ایک اردو روزنامہ میرے ہاتھ میں، سرخی ہے حکومت کشمیر کی عالمی شہرت یافتہ کرکٹ بیٹ انڈسٹری کو فروغ دینے کے لیے پرعزم ہے، روایتی صنعت کو آئندہ نسلوں تک ترقی دینا ہماری ذمہ داری، وزیر اعلیٰ۔ جی ایک خبر اسکولز کے حوالے سے، بچے آج اسکول جا رہے ہیں اور ایک تصویر بھی بہت خوبصورت چھپی اس اخبار پہ۔ اخبار لکھتا ہے کہ اسکولز ری اوپن اکراس کشمیر آفٹر 21 ڈے سمر بریک۔ ایک اور خبر اسی اخبار سے، ہیوی رین فلیش فلڈ الرٹ ٹل جولائی 31، ٹورسٹ اینڈ ٹریولرز ایڈوائزڈ ٹو ریمین کاشس۔ یہ اخبارات کی سرخیاں تھی ڈاکٹر صاحب، اور بچے آج اسکول جا رہے ہیں، یہ ایک خوش آئند خبر ہے۔ 21 دن کی بریک کے بعد آج اسکولز پھر سے ری اوپن ہو رہے ہیں، چہل ہوگی اسکولز میں، اور بچے بھی خوشی سے آج یقیناً اسکول جا رہے ہوں گے کہ ہم بچے اگر آسن تو وند چی چھٹی ہن پہ تھوڑا بہت نا شرارت کرا، مگر اسکول میں اب بڑا مزہ ہے، جائیے اور انجوائے اسکول میں کیجیے، ہماری جو نیک خواہشات ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں۔ بالکل، کل سے جو بچے اسکول گئے، اصل میں یہ جو سمر میں یہ 10-20 دن کی بریک آ جاتی ہے تو وہ ایک مومنٹم جو ہے نا وہ اس میں تھوڑی سی کہیں وہ کمی آ جاتی ہے، لیکن کل سے بچے شروع ہو گئے اسکول جانا۔ کل شاید کوئی بچہ احتیاطاً نہیں گیا ہوگا، تو لیکن آج سب بالکل انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے سبھی بچوں کو، اور ان کو تعلیم کے نور سے آراستہ کرے۔ ایک نغمے کا اہتمام ہے آج بھی گڈ مارننگ J&K میں، آئیے ایک خوبصورت نغمہ پیش خدمت کرتے ہیں، اس سے محظوظ ہو جاتے ہیں، اس کے بعد آج کے مہمان سے آپ کی ملاقات کرائیں گے۔ آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ J&K۔ طرز انکار کو اقرار سمجھ لیتے ہیں، طرز انکار کو اقرار سمجھ لیتے ہیں، بے وفاؤں کو وفادار
طرز انکار. جب بھی اقرار کیا ایک عجب آہ بھری، جب بھی اقرار کیا ایک عجب آہ بھری، ہم تو ہر موڑ پہ، ہم تو ہر موڑ پہ انکار سمجھ لیتے ہیں بے وفاؤں کو. بے وفاؤں کو وفادار سمجھ لیتے ہیں طرز انکار. جب یہ زنجیر جکڑ لیتی ہے کیا ہوتا ہے، جب یہ زنجیر، جب یہ زنجیر جکڑ لیتی ہے کیا ہوتا ہے، تیری زلفوں کے گرفتار سمجھ لیتے ہیں بے وفاؤں کو. بے وفاؤں کو وفادار سمجھ لیتے ہیں طرز انکار. کیوں سمندر بھی ہے خاموش ابھی تک عادل، کیوں سمندر، کیوں سمندر بھی ہے خاموش ابھی تک عادل، ہم ہواؤں کی بھی رفتار سمجھ لیتے ہیں، ہم ہواؤں کی بھی رفتار سمجھ لیتے ہیں بے وفاؤں کو. بے وفاؤں کو وفادار سمجھ لیتے ہیں طرز انکار کو اقرار سمجھ لیتے ہیں طرز انکار. جی ناظرین، پھر ایک اور مرتبہ استقبال پروگرام دیکھ رہے ہیں گڈ مارننگ JNK. اردو غزل سے آپ محظوظ ہو رہے تھے اور کفایت فہیم صاحب کی خوش لہن آواز تھی. پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، ایک مہمان سے آپ کی ملاقات کرائیں گے، پر اس سے قبل ایک
वक्फे के लिए रुकना होगा, लेकिन उससे कबल एक और चीज़ आपको याद दिलाते हैं कि हम हमेशा आपसे ये गुजारिश करते हैं कि हमारी चैनल जो है, हम आप सिर्फ हमें टीवी पर नहीं देखते हैं, बल्कि आप हमें यूट्यूब के ज़रिए भी देख पाते हैं। हमारी चैनल जो है DD कशिर लाइव है, इसे सर्च करना है और हमारी चैनल यूट्यूब के सर्च बॉक्स में आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर जब मिलेगी और सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। आगे अगर आपको और भी प्रोग्राम्स देखने होंगे या फिर इस प्रोग्राम को रिपीट देखना होगा, वो सिर्फ यूट्यूब के ज़रिए मुमकिन है। खैर, एक वक्फे के लिए रुकते हैं और उसके बाद जल्द हाजिर होते हैं, मेहमान से भी मुलाकात कराते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जी। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK और वक्त हो चला है कि हम आज के मेहमान से आपकी मुलाकात कराएं। ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबाए फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात को हम इस प्रोग्राम में मदऊ करते हैं ताकि हर तबके के लोगों के साथ आपकी मुलाकात कराई जाए। इस महफ़िल में हर दिन 4 चांद लग जाते हैं जब मुख्तलिफ़ इलाक़ों से जो मेहमानान हैं वो यहाँ तशरीफ़ लाते हैं और हम उनकी ज़िंदगी, उनके काम से वाक़फ़ियत हासिल करते हैं और बहुत सारी जो नई जानकारी है वो हमें हासिल होती है। आज हमने एक बांडीपुरा के एक इलाके नवगाम सोनावारी से गुलाम मुस्तफ़ा राथर साहब को यहाँ मदऊ किया है, जो एक आर्टिस्ट हैं, एक शायर हैं और शायरी की दुनिया में ये दिलशाद मुस्तफ़ा के नाम से मशहूर हैं। इनसे आज बात करेंगे और जानेंगे इनके अदबी सफ़र के हवाले से, इल्मी सफ़र के हवाले से। ये थिएटर के भी बड़े एक मौसर रुकन हैं, कारकुन हैं, जहाँ बहुत सारी जो खिदमात हैं उन्होंने अंजाम दी हैं। इनसे आज बात करेंगे और बहुत सारी जो बातें हैं जो हमें नहीं मालूम है इनकी शख्सियत के हवाले से वो जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK में तशरीफ़ लाने। शुक्रिया, बहुत बहुत इस्तकबाल भी आपका। मुरसब इसके वनिए से वनान कि नवगाम सोनावारी युजन इलाक़ तत पे ओनव तक तशरीफ़ योर तो दिलशाद मुस्तफ़ा नाव जानन तह यम जन अदबी हल्कन मज लोग तिम जानन तह दिलशाद मुस्तफ़ा नाव। गोड़ करो जान थोड़ा सा हासिल कि जन ये नवगाम सोनावारी इलाक़ अत मुतलिक ये कतथ आबाद तो क्युथ मोरमुंद इलाका, हालांकि नाव सारे पता कि ये सोनावारी इलाक़ बड़ा खूबसूरत इलाक़, थोड़ा दी गोड़ पर जान अमे इलाक़। जनाब बहुस गोडनैथै शुक्रिया करान तुहद कि बहुस नत अत काबिल कह कि बह वात यिस प्लेटफार्मस पे गोड़ कर बह बेग लट तुहद शुक्रिया। यूतामत ताल्लुक सानि गामुक नवगाम सोनावारी, यह प्योर गाम, हालांकि रोज न फर्क शहरन तो कस्बन तीचा कह, मगर म्यून गाम सह मारमुद गाम ये तुम आज वो तुम नेचुरल ब्यूटी यथ मज इंसानो कह मुदाखलत कर्म तो हल शरी वस तक हल शरी तो बज वट लफज कह हल शरी गो पन पाने कर सरकारस पे त्रावन कहें हल शरी तम चीज वस तक बज वट गो अकिस अलजुन पलजुन हरुद सोत कर गोंगुल सु कर क्राव हजरत शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैहि मशहूर कौल अत पे वस तक अमल काद बत बिल्कुल काद बत खेवान अकिस अलजान पलजान तथ वन बज वट तो इथे कन हल शरी कह कोल साफ कर कोलवान तथ वन जमीनस कुन गसान कोल अगर सरकारस वनो कर साफ तमिस गोड़ बनाव तथ टेंडर बाकी DPR बाकी चीज तथ गसान सोरे वरी नारान पाने यह काम करान बज वट या हल शरी कर काम करान तो पाने करान नतीज नारान ये सोन जमीन ज़रात ठीक आसान इंशाअल्लाह। तो इथे कन नेचर इंसान वो तकरीबन दुनिया में प्रत जाए अम कोर सह नेचर से गिंद 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 कोर आज अल्लाह ताला हिसाबन मज तो शुक्र खुदायस कुन सनिस इलाकस मज वन तम चीज गसान कह आयन जान अल्लाह ताला
اچھن تک نیچرس سے چھیڑان کی سہ برابر تتھے کن یتھ اللہ تعالیٰ سہ پٲدٕ چھُ کوٚرمُت آب ہن وسان ویٖروار سبزار اکھ سکوٗن چھُ میلان تتہِ اسہِ ییٚلہِ تھکُن بکُن باسہِ کینٛہہ یا دوٗری یِمو گو ویٖروارس منٛز ویٖروارس منٛز ترٛٲو لڑا سکوٗن اکھ چھُ یِوان حالانکہِ تُہۍ چھِو یہِ سٲری زانان کہِ شٲعر یا آرٹسٹ أمِس چھِ یِم چیٖز آسان پسنٛد یہِ ترٛایہِ دُنہِچ دولت سٲرٕے تتہِ مگر سکوٗنٕکۍ پل یِم لمحہٕ ژھانڈِ بہٕ چھُس پانس تی کران مےٚ باسہِ تھکُن ژھنُن یا مےٚ باسہِ کینٛہہ سُہ کیفیت ہیٚژٕن مےٚ تٲری گژھٕنۍ یتھ منٛز بہٕ لیکھِتھ کٔرِتھ یا تناو باسیو مےٚ دٮ۪ماغس منٛز بہٕ کھٮ۪مہٕ نہٕ دوا کینٛہہ نتہٕ چھُ وٕنکیٚس عام چھِ دوا کھٮ۪وان باقٕے چھِ تمہِ سۭتۍ چھِ خرٲبی تہِ گژھان آز چھِ ڈاکٹر صٲب تہِ تہٕ بہٕ کھٮ۪مہٕ نہٕ دوا کینٛہہ بہٕ گژھٕ أتھۍ ویٖروارس منٛز تہٕ پتہٕ تٔتی سونٛچو کرو چکرا وکرا دِمو نٔتیٖجہٕ نیران یہِ تناو تہِ چھُ دوٗر گژھان تہٕ یہِ چھِ میانہِ گامٕچ سٮ۪ٹھاہ رُت تہٕ اَسہِ چھُ وۄمید کہِ یُس زن تُہُنٛد یہِ گام آسہِ اَتہِ آسہِ وٕنہِ کنٛز تہٕ مۄہل آسہِ بِلکُل بِلکُل جناب اتھٕ گرٛٹِنۍ آسہِ وٕنہِ بِلکُل بِلکُل سورُے وٕنہِ آسان دانس پیٚوان وٕنہِ تہِ آسان دانس پیٚوان تہٕ وٕنہِ تہِ آسان تِم کینٛہہ چیٖز وگٲیی وغیرہ باقٕے یِم زن اَسہِ کٲشِر بِلکُل ییٚتِکۍ ونان روٲیتی چیٖز چھِ بِلکُل تہٕ یُس زن وۄنۍ تُہُنٛد تعلُق چھُ تُہۍ چھِو اَتی زامٕتۍ اتھ گامس منٛز نوگام سوناواری منٛز امہِ پتہٕ یُس زن زندگی ہُنٛد یہِ کاروان پوٚک ییٚلہِ تۄہہِ زۄنس پیٚوٕ ییٚلہِ تۄہہِ باسیٚو کہِ یِم شعوٗری طور پتہٕ چھُ تۄہہِ یاد پنُن سفر تھوڑا سا ؤنۍتو کہِ تتہِ پٮ۪ٹھٕ وُنیُک تامتھ یُس زن یہِ سفر روٗد مۄختصرن کرو اتھ مُتعلق کتھ کیازِ پتہٕ کرو باقین معاملاتن مُتعلق تہِ کتھ صحیح کتھ چھِ بہٕ حظ ووٚنوٕ تۄہہِ یِتھ کٔنۍ ییٚمہِ ساتہٕ انسان بالغ چھُ گژھان پتہٕ چھُ سُہ شعوٗری طور مُختلف چیٖزن پٮ۪ٹھ سونٛچان یِتھ کٔنۍ باقٕے چھِ سونٛچان مےٚ تہِ سوٗنٛچ تمے آیہِ مےٚ اوس یُس یہِ کٲشِر شٲعری چھےٚ کٲشِر یِم گۄنمات چھِ بہٕ اوسُس یِم پران مہجوٗر صٲب پوٚر مےٚ آزاد صٲب پوٚر مےٚ یِتھٕے کٔنۍ اُردوٗوٕکۍ کینٛہہ شٲعر پٔرۍ مےٚ تتھ منٛز مِرزا اسد اللہ خان غالب یا اقبال رحمتہ اللہ علیہ ڈاکٹر سر محمد اقبال یِتھٕے کٔنۍ کٲشِر سمد میٖر صٲبٕنۍ شٲعری پٔر مےٚ یِتھٕے کٔنۍ چھِ مُختلف یِمے شعراء کرام کٲشِر چھِ بہٕ اوسُس پتہٕ سونٛچان یہِ بہٕ تہِ اگر کوٗشِش کرٕ بہٕ تہِ کھتا بجہِ کَنۍ تھاوہا بہٕ سُہ لۄکٕٹ کٔنۍ ڈکھٕ تہٕ چھُنا ونان کٲشُر سُہ محاورٕ پتہٕ حظ گوٚو اکھ دۄہا بہٕ چھُس یِتھٕے کٔنۍ اتھ قۄدرٔتی نظارن منٛز چھُس پننہِ گامٕکٮ۪نٕے قۄدرٔتی نظارن مےٚ آو کیٛاہ تانۍ دٮ۪ماغس منٛز مےٚ دوٚپ مےٚ کیٛاہ تانۍ ہیوٚتُن گژھُن قلم تہٕ کاغذ چھُ مےٚ سۭتی تہٕ مےٚ کوٚر بسم اللہ تہٕ پتہٕ سُہ دۄہ تہٕ یہِ دۄہ چھُس بہٕ لیکھان سُہ چھُنہٕ مےٚ یاد کینٛہہ تہٕ مگر لیکھان اوسُس بہٕ پتہٕ ٲسۍ مےٚ کینٛہہ یار دوس تِمو دوٚپ اُستادس ورٲے چھُنہٕ کانٛہہ تہِ چیٖز شوٗبان کِہینۍ پتہٕ حظ ژھٲنۍ مےٚ اُستاد اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ گرے رحمت محمد احسن صٲبس یِم حٲجن ٲسۍ روزان تِمو کوٚر بِلکُل آ تٔمِس تھدِ پایِک ادیب تِمو کٔر اتھ یُس بہٕ لیکھان اوسُس تِمو ووٚن مےٚ کمہِ ساتہٕ چھُے نیبر کڑُن لایق کمہِ ساتہٕ چھُنہٕ کتٮ۪تھ چھےٚ خٲمی اصٕل پٲٹھۍ یِتھٕے کٔنۍ ٲسۍ اسہِ اسہِ چھُ بیاکھ علاقہٕ اتہِ تتھ چھِ ونان نٲیِد کھے تتہِ اوس قٲدر صٲبِن نٲیِد کھے تِم چھِ حالے حیات اللہ تعالیٰ تھٲیِن تِمن صحت سلامت تٔمِس سۭتۍ نِش تہِ کوٚر مےٚ یہِ حظ یہِ اصلاح حٲصِل سُہ اوس میٲنِس کلامس دِوان نظر تمہِ پتہٕ ٲسۍ یہِ حظ یہِ اوسُس بہٕ ہاوان یہِ یُس یہِ شٲعری کلام اوسُس بہٕ لیکھان یہِ اوس بیٚیہِ اوس محترم عزیٖز حٲجنی صٲب ڈاکٹر عزیٖز حٲجنی صٲب اللہ تعالیٰ گرِ رحمت تِم تہِ ٲسۍ مےٚ کلامس دِوان مٔنٛزۍ مٔنٛزۍ نظر امہِ پتہٕ اوس أتھۍ دوران ٲسۍ أسۍ گامس منٛز سُہ بوٚڑ دۄہ آسیا عیٖد آسیا نوروز آسیا کینٛہہ آسیا پتہٕ ٲسۍ أسۍ شُرۍ پٲٹھۍ کران سُہ دمبٲلیا ومبٲلیا سُہ کٲشُر فوک یتھ منٛز چھُ یِوان پتہٕ ٲسۍ مٔنٛزی کران سُہ ڈراما واما أسۍ ٲسۍ ونان دل بہلٲیا کرو وۄنۍ کتہِ گژھو أسۍ سینما وٕچھنہِ شہر باقٕے جاین گامہٕ پٲٹھۍ کرو أسۍ پتہٕ گوٚو یہِ ذہنس منٛز نہ سا أسۍ تہِ کرو یُس اسہِ یہِ تھیٹر چھُ یُس یوٗنان پٮ۪ٹھ آو اسہِ تہٕ أسۍ تہِ کرو اتھ منٛز کوٗشش تمہِ پتہٕ کٔر اسہِ اکھ لۄکُٹ مۄکُٹ اکھ فورم کوٚر اسہِ قٲیِم سُہ چھُ وٕنکیٚس رجسٹٲرڈ تہٕ سُہ چھُ وٕنکیٚس سرکٲرۍ تہٕ غٲر سرکٲرۍ یِم تہِ فیسٹول چھِ گژھان ڈراما فیسٹول تھیٹر فیسٹول تتھ منٛز چھِ شرکت کران تہٕ مےٚ سۭتۍ چھِ 10-15 نفر تہٕ تِم بہٕ چھُس اکھ لۄکُٹ ممبر تتھ باقٕے چھِ مےٚ بڑٕ سیٖنیر تتھ منٛز چھُ مختار احمد سُہ چھُ اسہِ پریزڈنٹ یِتھٕے کٔنۍ چھُ غلام محمد
بہار صٲب باقٕے چھِ یِم چھِ سٲری اَسہِ یِکوَٹہٕ چھِ أسۍ اَکھ جماعت أسۍ چھِ 10-15 نفر تہٕ پٔرمٕتۍ لیکھمٕتۍ سٲری تہٕ اَکھ کَرو أسۍ زٔمیٖندٲری تہِ بیٚیہِ کَرو أسۍ باقٕے گَرٕ کُلی کٲم تہِ مگر ہفتَس منٛز اَکہِ لَٹہِ بیٚہمو أسۍ پَتہٕ کَرو أسۍ کٔشیٖرِ ہِنٛدِس کُلہُم صوٗرت حالَس پٮ۪ٹھ کَتھ کہِ سون تھیٹر ماڈٲرٕن تھیٹر کوٚت چھُ ووتمُت وٕنکٮ۪س کَمہِ چیٖزٕچ چھِ ضروٗرت یا سٲنۍ یِم شٲعری حالانکہِ شٲعری چھِ واریاہ لوٗکھ کَران کٔشیٖرِ منٛز واریاہ تہٕ شُکُر تَتھ منٛز تہِ خۄدایَس کُن مگر نثر چھِ کَم لیکھان نثرَس پٮ۪ٹھ چھِ کَم نظر تہٕ تہِ زانہِ اللہ تعالیٰ تَتھ پٮ۪ٹھ کیٛازِ چھِ مےٚ کٔر کوٗشِش اَتھ دوران اَفسان لیکھنٕچ شاٹ سٹوری لیکھنٕچ تہِ یا لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ ڈرٛاما لیکھنٕچ تہِ کٔر مےٚ کوٗشِش تَتھ منٛز گٔے یوٚوَے اوس مےٚ اَتہِ SKICC اوس چلان چِنار بُک فیسٹِول تَتہِ آیہِ یِمن تھیٹر والٮ۪ن تہِ آیہِ تَتہِ 3 تھیٹرن ٲسۍ دۄہس کرناوان پٔرفارمنس میون تہِ آو میون تھیٹر تہِ آو تَتھ منٛز مےٚ اوس لیوٗکھمُت تَتھ منٛز تہِ یِہوے سون اوٚنٛد پوٚک سون اوٚنٛد پوٚک أسۍ کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کو پنُن ماحولیات رٔژھرٲوِتھ أسۍ کم چیٖز ہٮ۪کو اَتھ منٛز کٔرِتھ بَسہِ ییٚتہِ اکھ باشنٛدٕ اکھ نفر کُنُے زوٚن تہِ کیٛاہ ہیٚکہِ اَتھ ماحولیاتس پنُن کنٹربیوٗشن کٔرِتھ تہٕ تَتھ پٮ۪ٹھ اوس مےٚ پنُن کوٚرمُت سُلہِ تہٕ تَمہِ پتہٕ چلیو سُہ پسنٛد تہِ آو کرنہٕ اَصٕل پٲٹھۍ سٮ۪ٹھاہ رُت تہٕ اَمہِ برونٛٹھ کہِ اشفاق صٲبنِس ذہنس منٛز تہِ آسان واریاہ سوال کیٛازِکہِ ہسا یِم چھِ أتھۍ ماحولس منٛز پرٛٮ۪تھیمٕتۍ تہٕ اَمہِ برونٛٹھ کہِ أسۍ پکو ہنا برونٛٹھ بیٚیہِ تہِ بوزو تھوڑا بہت البتہ تۄہہِ مُتعلق چھُ بڑٕ مشہوٗر یہِ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ ریڈیو کشمیٖرس پٮ۪ٹھ تہِ ٲسوٕ پروگرامٕز کران باقٕے چیٖز کہِ تُہۍ چھِو مِزاح لیکھان واریاہ بِلکُل یہ چھُ سُہ أکۍ شٲعرن لیوٗکھمُت کہِ 7 صندوٗقوں میں بھر کر دفن کر دو نفرتیں 7 صندوقوں میں بھر کر دفن کر دو نفرتیں آج دنیا کو محبت کی ضرورت ہے بہت تو یہ جو محبت ہے اس میں ایک یہ ہے کہ آج کل تناؤ جس طرح سے بھی آپ ذکر کر رہے تھے تناؤ چھُ پرٛٮ۪تھ طرفہٕ ہر کانٛہہ نفر پریشان تہٕ اَتھ منٛز اگر کانٛہہ اَسنٕچ گِنٛدنٕچ یا اَسناونٕچ تہٕ گِنٛدناونٕچ کانٛہہ تہِ کوٗشِش کرِ سۄ چھِ پٔزی آسان قٲبلہِ تعریٖف تہٕ اَمہِ برونٛٹھ کہِ أسۍ پکو برونٛٹھ تھوڑا بوزو تِم مگر سُہ گژھِ آسُن یِہوے مزاحیہ کلام منٛزٕے بوزناوو تُہۍ شعر 2-4 بوزو تھوڑا بنہِ ماحول ہیوٗ پتہٕ کرو أسۍ بیٚیہِ کتھ شعر حظ چھُ مےٚ ٲسٕم دۄہے لار صرف چانہِ باپتھ مےٚ ٲسٕم دۄہے لار صرف چانہِ باپتھ مےٚ گرِکیو تہِ کٔر لار صرف چانہِ باپتھ شعر چھُ ژٕ روزکھ سٮ۪ٹھاہ دوٗر بہٕ ما نیرٕ وۄکھلی ژٕ روزکھ سٮ۪ٹھاہ دوٗر بہٕ ما نیرٕ وۄکھلی مےٚ ژھٕنۍ چپلہِ 10 پار صرف چانہِ باپتھ مےٚ دیُت سیٖنہٕ تیٖرن کھوٚژُس ما بہٕ پیٖرن مےٚ دیُت سیٖنہٕ تیٖرن کھوٚژُس ما بہٕ پیٖرن کٔرِکھ جٲدۍ بِسیار صرف چانہِ باپتھ تہٕ یہِ چھُ شعر نہ چھُم دِل سکوٗنس نہ چھُم میادٕ ژالان میادٕ ژالان بوٚرُم پانہٕ آنچار نہ چھُم دِل سکوٗنس نہ چھُم میادٕ ژالان بوٚرُم پانہٕ آنچار صرف چانہِ باپتھ تہٕ یہِ شعر چھُ اَتھس منٛز رٔٹِتھ فون بسان ٹاورس تل اَتھس منٛز رٔٹِتھ فون بسان ٹاورس تل کنن منٛز مےٚ چھم تار صرف چانہِ باپتھ کنن منٛز مےٚ چھم تار چانہِ باپتھ مےٚ ٲسٕم دۄہے لار صرف چانہِ باپتھ مےٚ گرِکیو تہِ کٔر لار صرف چانہِ چلو سٮ۪ٹھاہ رُت اچھا اَتھ اَسہِ بوز یہِ غزل تہٕ بیٚیہِ تہِ چھُ تۄہہِ نِش کلام واریاہ بوزُن مگر اَتھ دوران یُس ڈاکٹر صٲبن ذِکر کوٚر زِ ریڈیوُک سفر بنیو تۄہہِ یہِ کِتھ پٲٹھۍ سپُد پتہٕ مُمکِن چوٗنٛکہِ گۄڈٕ گرِ شروٗع کرُن تھیٹر پتہٕ چھُ تمہِ پتہٕ اکھ وقت واتان زِ یہِ پتہٕ یہِ ہُنر برونٛہہ پکناوُن یہِ چھِ اکھ عجیٖب کہانی چھِ یہِ اوس 1968 ایج تہِ ٲس لۄکٕٹ پتہٕ ٲسۍ اَسہِ شوق تِمن دۄہن ٲسۍ یِم موبایل ووبایل کِہینۍ نہ اوس اینٹرٹینمینٹُک اوس نہٕ کانٛہہ سامان پتہٕ ٲسۍ أسۍ دپان ریڈیو چھُ برونٛہہ کنہِ أسۍ ڈبہٕ ہنا اتھ منٛز کِتھ کٔنۍ چھُ نفر آسان أسۍ تہِ وٕچھو یہِ پتہٕ کِتھ کٔنۍ چھُ یہِ اتھ چلان گامن گُٹھن منٛز تِمن دۄہن اوس تعلیٖمی ماحول تہِ کمٕے پہن تہٕ مےٚ اوس بیٛاکھ یار سعید عبداللہ صفوی چھُ أمِس ناو سُہ چھُ وٕنکیٚس معروٗف شٲعر تہٕ أمۍ دوٚپ وَلہٕ گژھو أڑِس آیہِ أسۍ پیدل أڑِس آیہِ کیٛاہ تام کیٛاہ لۄکٕٹۍ ٲسۍ یِتھُے أسۍ ریڈیو کشمیٖر کِس گیٹس تل وٲتۍ اَتہِ اوس سُہ سردار جِیا اکھ یہِ اوس گیٹس پٮ۪ٹھ تہٕ أمۍ کوٚر اَسہِ أمۍ گیُنٛد اَسہِ شُرۍ نظرٕے کٔرٕن ٲسۍ تہِ أسۍ شُری أمۍ گیُنٛد اَسہِ
نتیجہ درٛاو اَسہِ گوٚو اَتے پٮ۪ٹھ شروٗع یہِ أسۍ لیکھو مِزاح دوٚپُن أمۍ سے ییٚمۍ سردار جی انکل جی یَن أمۍ تہِ گیُنٛد اَسہِ یہِ چھُ اَسہِ دَپان تۄہہِ نہ چھو نہٕ پَتہ تۄہہِ اوسوُ اوترٕ ژھانڈان ییٚمے سٹیٹُک سی ایم مگر تُہۍ آو نہٕ تُہۍ چھِو آز آمٕتۍ تٔمِس کَتہِ گٔے فٕرصت تہٕ یِتھَے کٔنۍ اوس اَسہِ یہِ گِنٛدان کَران تہٕ درٛاے أسۍ اَتے پٮ۪ٹھ واپس پَتہٕ کٔرۍ 5-6 چکر ٲخرس ترٛٲیِکھ أسۍ اَندر پَتہٕ ٲسۍ اَتہِ جان آفِشَلٕز ریڈیو کشمیٖرَس منٛز أسۍ ٲسۍ یِمن ہاوان یہِ کلام پلام أسۍ حظ چھِ کوٗشِش کران لیکھنٕچ ہُہ یہِ اَسہِ تہِ شوق أسۍ تہِ وٕچھو گرٕ وٲتِتھ بوزو أسۍ آواز ریڈیو پٮ۪ٹھ نتیٖجہٕ درٛاو پَتہٕ ٲسۍ اَتہِ اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ گریٖکِ رحمت محمد شفیع فاروقی صٲبس سُہ اوس اَتہِ ریڈیو کشمیٖر بڑٕ جان حالانکہِ سٲری ٲسۍ ٹھیٖک یا نعیٖم احمد مہجوٗر جی تِمو تہِ یا عبدال مہجوٗر صٲبن یِمو تھوٚو اَسہِ اَتھس کلس پٮ۪ٹھ نتیٖجہٕ درٛاو سون یہِ لیکھُن یہِ پوٚک برونٛہہ پَتہٕ ووٚنُکھ اَسہِ تۄہہِ چھُو ذہن ییٚمہِ قٕسمہِ تُہۍ لیکھِو سا مِزاح پَتہٕ اوس اَتہِ پروگرام چلان زعفران زار تہِ بیٚیہِ اوس چلان اَتہِ یوٗوا وانی سٔروِس پٮ۪ٹھٕ اَسُن تہٕ لَسُن اَسُن تہٕ لَسُن چھُ مےٚ کَمپِیر تہِ اوسُس بہٕ سُہ کران تقریٖباً 5-6 ؤرین پَتہٕ اوس ایم کے رانا صٲب اَتہِ تہٕ تٔمِس تحت تہِ چلیو سُہ پروگرام فاروقی صٲبس تحت تہِ چلیو تہٕ پَتہٕ ٲسۍ مُختٔلِف نٔے آرٹِسٹ یِوان تہٕ پَتہٕ ٲسۍ یِتھَے کٔنۍ چلاوان سُہ پروگرام أسۍ واریاہ مِزاح کوٚر تَتھ منٛز تہٕ تَمہِ پَتہٕ گٔے باقٕے چیٖز تہٕ پَتہٕ ٲسۍ مٔنٛزی کران زعفران زارَس منٛز کٲم أتھۍ منٛز گوٚو مےٚ اَکہِ دۄہ شوق مےٚ دوٚپ ہے ڈرٛامَس مُتعلِق تہِ چھُ مےٚ تھوڑا بہت وۄستادَن نِش چھُس بیٚہوان کران تہٕ مےٚ حظ کوٚر ریڈیو کشمیٖر آڈِشن تہِ پاس ڈرٛاما آڈِشن پَتہٕ اوسُس بہٕ کران ریڈیو ڈرٛاماہن منٛز تہِ کٲم مگر ہمیشہٕ روٗد مےٚ ذہن کٲشرِس کُن سٮ۪ٹھاہ اَصٕل أسۍ کَرو کٲم تُہۍ تھٲیتو ییٖتِس کالس بیٛاکھ کلام ہنا اکھ کلام کٔڑِتھ یِم چھِ آسان دِل ۂنٛدریمٕتۍ سارنٕے یِم کرن کٲم گژھن تازٕ تُہۍ تھٲیِو کلام کٔڑِتھ أسۍ گژھو أکِس وقفس خٲطرٕ رُکو ییٚتٮ۪ن وقفے کے اس پار آئیں گے ناظرین تو آج کے ہمارے جو مہمان ہیں دلشاد مصطفیٰ صاحب جو ایک شاعر ہیں مزاحیہ شاعر کہیں تو زیادہ بہتر ہوگا ان سے ہم کلام ہوں گے اور ان کے کچھ نمونۂ کلام بھی آپ تک پہنچائیں گے آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ چینل کے عبادت وہی جو دل سے ہو دعا وہی جو دل سے نکل آئے رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے خیبر سیمنٹ دل سے بناؤ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گڈ مارننگ چین کے دلشاد مصطفیٰ صاحب سٲنِس پروگرامس منٛز زن اکھ آرٹسٹ چھِ شٲعر چھِ تہٕ خصوٗصی طور چھِ لیکھان یِم مزاح تہٕ وقفس پٮ۪ٹھ گژھنہٕ برونٛٹھ کرے تۄہہِ گُزٲرِش کہِ تُہۍ تھٲیِو کلام کٔڑِتھ تہٕ کوٚڑوا تہٕ کٔرۍتو تیٚلہِ پیش بسم اللہ یہِ حظ چھُ مزاحیہ کلام بیٛاکھ مےٚ باسان یار نقلی مےٚ باسان یار نقلی گُلو گُلزار نقلی مےٚ باسان یار نقلی گُلو گُلزار نقلی دپیومس فایلاتُن دوٚپُن یِم شار نقلی مےٚ باسان یار نقلی گُلو گُلزار نقلی شعر چھُ کٔرٕکھ ادبس مِلاوٹ کٔرٕکھ ادبس مِلاوٹ کٔرٕکھ ادبس مِلاوٹ کٔرٕکھ ادبس مِلاوٹ کران شاہکار نقلی مےٚ باسان یار نقلی دِلس اندر بسووُم کوٚرُن دربار نقلی مےٚ باسان یار نقلی بٔڑِس صاحبس تہِ سوزُم بٔرِتھ آنچار نقلی مےٚ باسان یار نقلی تہٕ شعر چھُ مژر درٛوجرن چھُ تُلمُت دوٚپُن سرکار نقلی مژر درٛوجرن چھُ تُلمُت دوٚپُن سرکار نقلی مےٚ باسان یار نقلی گُلو گُلزار نقلی تہٕ شعر چھُ تٔمِس زُلفے اویزاں دوٚپُن کُل مار نقلی مےٚ باسان یار نقلی مٔشِتھ تس یارٕ بل گوٚو موبایل کار نقلی مےٚ باسان یار نقلی گُلو گُلزار نقلی گژھان بُجہِ تام واکس تہٕ نیرن یار نقلی
مے باسان یار نقلی گلو گلزار نقلی دوا سۭتۍ فرق ما دوا سۭتۍ فرق ما چھ آز بیمار نقلی مے باسان یار نقلی گلو گلزار نقلی کرتھ تقریر تم گئی کرتھ تقریر تم گئی تمن اوس کار نقلی مے باسان یار نقلی گلو گلزار نقلی تو یہ چھُ مقطع چھُ بس دلشاد چونٕے چھُ بس دلشاد چونٕے أمِس چھی نار نقلی مے باسان یار نقلی گلو گلزار نقلی. یہ کلام کر سے لیکھمت لگ بھگ تقریباً 2 ؤری برونٛہہ. شاعرس متعلق ییٚلہِ تہِ أسۍ کانٛہہ کتھ چھِ کران اکثر چھِ شاعرس متعلق اکھ قیاسی یِوان کرنہٕ یُس زن ییٚمیُک کلام لیوٚکھ یہِ چھُ أمِس ذٲتی زندگی پٮ۪ٹھ گُزریومُت یا چھُ شاید گرِ یہِ معاملہٕ تِکیازِ تُہۍ چھِو طنزو مزاحِل تُہۍ لیکھان چھِو بیٚیہِ چھُ اکثر یہِ باسان شاید ما چھُ یہِ چھا حقیٖقتن آسان کِنہٕ یہِ چھُ اکھ حیثیت کُنہِ تہِ معاملس منٛز عام لُکن ہُنٛد فٲصلہٕ صحیح تہٕ شٲعرس چھنہٕ مٔنٛزۍ لگان پانس تہِ پتہٕے بہٕ لیکھان چھُس بہٕ کیاہ چھُس لیکھان تہٕ لوٗکھ چھِ مختلف معنی ہٮ۪کان کٔڑِتھ. مےٚ چھُ مرحوٗم پروفیسر رحمان رٲہی صٲبن ووٚن اکہِ دۄہ یونیورسٹی منٛز بہٕ تہِ اوسُس تتہِ دوٚپُن مےٚ لیٚچھ غزل دوٚپُن کینٛہہ تھاوان اتھ کلس پٮ۪ٹھ دوٚپُن کینٛہہ لگاونس ڈرٛینہِ منٛز دوٚپُن یہِ چھُ بنان پبلِک پراپرٹی پتہٕ دوٚپُن چھپیو کانٛہہ چیٖز أمۍ سُنٛد روزان کِہینۍ دوٚپُن کانٛہہ تھایہِ اتھ کانٛہہ کرٮ۪س لولہٕ متلاے چشمن پٮ۪ٹھ دوٚپُن بیٛاکھ کرِ نہٕ اتھ قدرٕے سۄے بٲشا چھُ عام لُکن سۭتی عام رایٹرن سۭتۍ مےٚ منٛز سۭتۍ تہِ آسہِ تی تہٕ یوٗتاہ وۄنۍ لیکھنُک تعلق چھُ بہٕ چھُس نیچرُک عاشق چھُس بہٕ آ مےٚ باسہِ کینٛہہ کُنہِ جایہِ حالانکہِ بہٕ چھُس بیٚہوان گٲنٛٹہٕ واد بہٕ یِمہٕ سرینگر مےٚ باسیو گٲنٛٹہٕ ہچہِ مۄکُل بہٕ بیٚہمہٕ اتھ گٲنٛٹس نہروٗ پارکہِ نتہٕ گژھٕ بہٕ نِشاط یا شالیمار باغ لال چوکس منٛز گُزارٕ بہٕ سُہ گٲنٛٹہٕ کینٛہہ آ بہٕ گژھٕ یُس نیچرل بیوٗٹی اللہ تعالیٰ ہن اسہِ دِژمٕژ چھِ کٔشیٖرِ بہٕ تُلہٕ تمہِ کُے فٲیدٕ بِلکُل آ بہٕ گژھٕ مےٚ چھُ آز 1 بجے پتہٕ چھُ مےٚ گژھُن 2-4 سٹیٹن چھُ مےٚ گژھُن أزۍ 1 بجے پتہٕ بہٕ چھُس تتہِ یِمے چیٖز کران سٔرو بہٕ گژھٕ نہٕ یہِ حظ یہِ اگر عبادت گٔے سۄ گٔے پننہِ جایہِ تتھ چھُ پنُن ٹایم تمہِ پتہٕ پھیرٕ نہٕ بہٕ بازرن کینٛہہ بہٕ وٕچھٕ قۄدرتن کیاہ چھُ ییٚتہِ دِلہِ منٛز پٲدٕ کوٚرمُت قۄدرٔتی کیاہ چیٖز کیاہ چھُ ییٚتہِ یا کانٛہہ ہسٹورِکل پلیس کیاہ ہسٹری چھِ پتھ کُن. مصباح صٲب اکھ اختلاف چھُ یہِ کہِ لیکھان چھُو تُہۍ خصوٗصن مزاح مگر یۄس تۄہہِ شعرا سومبران چھِ اتھ تھوٚوُ تۄہہِ ناو اوٚش ٹٲرۍ. بِلکُل یہِ چھا سُہ اوٚش یُس زن انسانس غمو سۭتۍ یِوان چھُ کِنہٕ یہِ چھُ سُہ اوٚش یُس اسان چھُ یِوان. تہٕ تۄہہِ آسہِ مےٚ باسان ییٚمہِ کتھِ ہُنٛد میانہِ نِش زیادٕ انداز اسان تہِ چھُ لُکن اوٚش یِوان. یہِ حظ یہِ کانٛہہ سیٖریس سٹوری پران یا بوزان تمہِ سۭتۍ تہِ چھُ اوٚش یِوان. بِلکُل أسۍ ٹٲرۍ چھُ اتھ چھُ مختلف چیٖز اتھ منٛز چھُ سنجیٖد کلام تہِ سُہ تہِ ییٚمہِ سۭتۍ تۄہہِ باسہِ نہ امہِ کھۄتہٕ سنجیٖدگی چھنہٕ کٕہٕنۍ. مےٚ تھوٚو اتھ منٛز مےٚ دوٚپ کلام چھُ واریاہ لیوٚکھمُت چھُ واریاہ اگر بہٕ یہِ الگ الگ کرٕ چوٗنٛکہِ تۄہہِ چھِ پتہٕے ییٚتہِ ٲس رِیاستی کلچرل اکیڈمی کِتابہِ سبسڈی دِوان سُہ گٔے بنٛد یُس تہِ یتھ پونٛسہٕ لوٚگ رۄپیہِ 10 لچھ سُہ گوٚو چندُکُے تہٕ یپٲرۍ چھُ یہِ تہِ اکھ المیہ اسہِ خٲطرٕ اسہِ سارنٕے کٲشرٮ۪ن ہٕنٛدِ خٲطرٕ کِتاب پرُن گوٚو کم. کانٛہہ شٲعر کانٛہہ رایٹر لاگہِ رۄپیہِ 50,000 یا رۄپیہِ لچھ کِتابہِ تٔمِس چھِ پتہ مےٚ چھِ یہِ مُفتٕے بٲگراوٕنۍ حالانکہِ یہِ چھُ المیہ مُفت بٲگرِتھ تہِ چھِنہٕ لوٗکھ پرنہٕ خٲطرٕ تیار کینٛہہ. یہِ چھُ سانہِ خٲطرٕ کٲشرٮ۪ن پرن والٮ۪ن تہٕ پرناون والٮ۪ن ہٕنٛدِ خٲطرٕ چھُ بڑٕ مُشکِل کٲم. بِلکُل یہِ چھُ لمحے فِکرِیات تہٕ اَسہِ پزِ ہسا یہِ اتھ چیٖزس کُن دیُن دیان کہِ یِم زن بٔڑۍ مُفکِر بٔڑۍ ادیٖب بٔڑۍ شعرا چھِ تِمو چھُ پانہٕ پوٚرمُت آسان واریاہ تہٕ ادٕ چھِ تِمن تِہنٛدِس قلمس یُس زن وُزجار چھُ سُہ تہِ چھُ لگان. أسۍ کرو ہسا یہِ گُزٲرِش تۄہہِ یہِ کہِ چوٗنٛکہِ مزاح گوٚو اکھ تُہنٛدِ شٲعری ہُنٛد رنٛگ اکھ 1-2 شعر بوزہو أسۍ تِم تہِ یَتھ منٛز زن تھوڑا بہت نیچرُک آسہِ ذِکر یا سنجیٖدٕ شٲعری آسہِ تَتھ زن تھوڑا سا باسان آسہِ کہِ یہِ نسا چھِ شاید کران ہُمن دِلن ہٕنٛز ترجُمٲنی یِم زن پھٕٹمٕتۍ دِل چھِ. بوٗزتو ییٚمہِ غزلہِ منٛز شعر 2-3 بروٗدُس انتظارس منٛز یوٚتامتھ وٲنٛس گٔے گُزران بروٗدُس انتظارس منٛز یوٚتامتھ وٲنٛس گٔے گُزران سُہ ژھونڈُم پرٛٮ۪تھ بہارس منٛز یوٚتامتھ وٲنٛس گٔے گُزران.
سُہ ژھونٛڈُم پرٛٮ۪تھ بہارس منٛز یوٚتامَتھ وٲنٛس گٔے وٲنٛس گٔے گُزران. یِوان اوسُم سُہ مٔنٛزۍ در خواب یِوان اوسُم سُہ مٔنٛزۍ در خواب کران اوس یتھ دِلس بےتاب دِوان اوس زن تہٕ کُس تام شاف یوٚتامَتھ وٲنٛس گٔے گُزران. بہٕ پھیوٗرُس سنگستانن منٛز بہٕ پھیوٗرُس سنگستانن منٛز دِتِم وۄنۍ پٔرِستانن منٛز سُہ ژھونٛڈُم آسمانن منٛز یوٚتامَتھ وٲنٛس گٔے گُزران. بہٕ روٗدُس انتظارس منٛز یوٚتامَتھ وٲنٛس گٔے گُزران. تہٕ بیٛاکھ شعر چھُ امیُکُے یِمو زانیوس پنُنُے یار یِمو زانیوس پنُنُے یار تِمو کوٚر شوٹھسٕے لُرٕ پار بنووُکھ لولسٕے باپار یوٚتامَتھ وٲنٛس گٔے گُزران. امارن تٔمۍ سٕنٛدی کوٚر سوٗر امارن تٔمۍ سٕنٛدی کوٚر سوٗر جوٲنی منٛز یِوان چھُم گیوٗر امارت لولچی کٔمۍ لوٗر یوٚتامَتھ وٲنٛس گٔے گُزران. سٮ۪ٹھاہ خوٗب. تہٕ یُس زن دِلشاد مُصطفیٰ صٲب وٕنکٮ۪نس وٕچھو أسۍ تۄہہِ کوٚروٕ ذِکر ٲدۍ کمہِ ساتہٕ تۄہہِ شٲعری کُن زوٚن گوٚو تۄہہِ لوگوُ مہجوٗر پرُن تۄہہِ لوگوُ سمد میٖر پرُن مطلب تۄہہِ کوٚروٕ کینٛژن گۄنمات شٲعرین ہٕنٛز کتھ. کیٛاہ وجہ چھُ کہِ أزکٮ۪ن شٲعرن چھنہٕ سۄ مقبوٗلیت حٲصِل یۄس زن تمہِ دور کٮ۪ن شٲعرن ٲس. یہِ گوٚوا شٲعری ہُنٛد معیار کم کِنہٕ لُکن مۄکلیو شوق؟ بہٕ ونہٕ تۄہہِ یُس أزیُک پرن وول چھُ أمِس چھِ اٮ۪نٹرٹینمینٹٕکۍ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ سامان میسر. نمبر اکھ. نمبر زٕ مےٚ چھُ یاد ییٚلہِ بہٕ لۄکُٹ اوسُس أسۍ ٲسۍ ونٛدٕ رٲژن منٛز سامنام بوزان. اسہِ اوس محلس منٛز آسان کانٛہہ زیُٹھ بُزرگ سُہ اوس لٲل تہٕ مجنوٗن سُہ اوس الف لیلا بوزناوان اسہِ سُہ اوس اژوٕنہِ ونٛدٕ تُلان دٔلیٖل نیرٕوٕنہِ ونٛدٕ اوس مۄکلاوان. شامس اوس آسان یِتھٕے کٔنۍ سماوارس منٛز قہوٕ سماوار بتہٕ کھیٚیاکھ شیٖن اوس وسان دمہٕ ٹیوٚٹھ دمہٕ ٹیوٚٹھ. گامس منٛز اوس تِم ژھیٚیہِ پش آسان میانہِ لۄکچارٕ یا پرٛٮ۪تھ وقت پرٛٮ۪تھ جایہِ ٲسۍ آسان. پتہٕ ییٚلہِ باسیو نا پیٚو شیٖن تہِ تِمن دۄہن پیٚوان واریاہ شیٖنا نظر ٲسۍ دِوان دارِ کِنۍ شیٖنا سمیو پتہٕ ٲسۍ بٲجۍ وۄنۍ مےٚ ٲدۍ تہِ حل شری پتہٕ ٲسۍ شِنہٕ تُجہِ ٲسۍ تتھ ونان. شِنہٕ تُجہِ اوس نفر کھسان کانٛہہ پشس پٮ۪ٹھ پتہٕ اوس یہِ شیٖن والان امہِ پتہٕ ٲسۍ بیٚیہِ تُلان دٔلیٖل یوٚتامَتھ رٲژ ہٕنٛز 1 بجے. امہِ پتہٕ ٲسۍ کران نیٚندرِ 1-2 گٲنٛٹہٕ پتہٕ اوس صبح پھُلان خۄدایس منٛگہٕ منٛگ کٔرِتھ ٲسۍ پتہٕ بیٛاکھ دۄہ کڑان. دۄہس گٔیے اسہِ مُختٔلِف آوریار. بہٕ ونہٕ تۄہہِ اکھ کتھ ییٚلہِ سُہ ٹایم اوس بچس اوس نہٕ گامن منٛز 5 ؤہرِس تانۍ آسان پٲجام کِہینۍ. آز چھُ کالہٕ یِوان بچہِ تٔمِس چھِ 10 سوٗٹ آسان اکہِ دۄہ کِس بچس چھِ آسان. یہِ گٔے سُہ اکھ سُہ نیچرل یُس گٔے اسہِ سُہ تبدیٖلی گٔے تہٕ یوٚتامَتھ وۄنۍ تُہۍ چھِو ونان معیارُک. تمہِ ساتہٕ اوس نہٕ کانٛہہ مہجوٗر صٲبنہِ وقتُک سادنا اوس اسہِ امہِ ورٲے کہِ أسۍ بوزہو مہجوٗر صٲبٕنۍ شٲعری. وٕنکیٚس چھُ مےٚ بڑِ کھۄتہٕ بوٚڑ شٲعر یُس تمام دُنیاہس منٛز سُہ چھُ مےٚ ایویلیبل موبایلس منٛز. بہٕ یژھٕ یہِ پرن وول یہِ یژھِ ییٚتہِ میٲنۍ شٲعری پرِ اتھ منٛز چھِ أمِس کٔشیٖر نظرِ یِوان. یہِ پرِ امریکہُک شٲعر کانٛہہ یہِ پرِ لندنُک کانٛہہ شٲعر یہِ تہِ چھُ أمِس پسنٛد. اچھا زبٲنۍ تہِ چھنہٕ محدوٗد کینٛہہ بہٕ لیکھٕ کٲشُر حالانکہِ اسہِ پزِ نہٕ پنٕنۍ زبان مٔشراوٕنۍ کینٛہہ أسۍ چھِنہٕ کم کینٛہہ اسہِ چھِ کٲشرِس چھِ پنٕنۍ 10,000 ؤری پرٲنۍ تٲریٖخ. یہِ چھُ درٕج أسۍ چھِنہٕ خۄدا دِیِن رَحم کٲنٛسہِ نِش کم کینٛہہ. کٲشرِس چھُ پنُن اکھ روٗدمُت اکھ پنُن اکھ معیار تہٕ تابناک پوٚت کال چھُ روٗدمُت پرٛٮ۪تھ معاملس منٛز. اسلیے کٲشُر چھُنہٕ کم کینٛہہ. کٲشُر ہیٚکہِ کُنہِ تہِ جایہِ کُنہِ تہِ مٲدانس مُقابل کٔرِتھ. ییٚلہِ زن تۄہہِ وٕچھو مےٚ چھُ گٔے راتھ گوٚو مےٚ نیٖٹس منٛز ہمساے اکھ دۄہس چھُ تٔمِس آسان بابہٕ صٲب موٚزوٗرۍ. گوٚو کٲشُر ییٚلہِ وٕچھو کٲشرِ سٕنٛز قٲبلیت أمۍ چھُ لوہا منومُت پنُن تمام دُنیاہس منٛز. گوٚو کٲشِر چھِنہٕ امہِ قٕسمٕچ کانٛہہ کمزوٗری کِہینۍ مگر یُس کٔمِس زبان چھِ اسہِ چھُنہٕ کٲنٛسہِ تہِ رایٹرس ہیٚکہِ نہٕ اعتراض ٲسِتھ کہِ میون بچہِ ہیٚچھِنۍ کانٛہہ تہِ زبان ہیٚچھِنۍ عٲش کٔرِتھ مگر پننہِ زبٲنۍ سۭتۍ تہِ تھٲیِو یہِ چھُ ضروٗری. پنٕنۍ زبانہِ سۭتۍ چھُ لٲگۍ تھاوُن ضروٗری. تیٚلے ہٮ۪کو أسۍ سون تہذیٖب سون تمدُن ہیٚکہِ تیٚلے برونٛہہ پٔکِتھ یا زِندٕ روٗزِتھ ییٚلہِ أسۍ اتھ بذاتہِ کھۄتہٕ پانہٕ لول برو اتھ زبٲنۍ تہٕ تمہِ پتہٕ ہٮ۪کو أسۍ بیٚکِس ؤنِتھ.
تۄہہِ فرمو درست زِ اَسہِ اندر چھِنہٕ ہُنرٕچ کمی یہِ چھُ کُنہِ چاہے پتہٕ اَسہِ ادیٖب چھِ یِوان برونٛہہ کُن یا بدل بدل طریٖقو چھِ یِوان یہِ ژینوَن دِنہٕ خٲطرٕ کہِ اَسہِ اندر چھِنہٕ کُنہِ چیٖزٕچ کمی یِمن چیٖزن پتہٕ أسۍ ییٚلہِ أسۍ پٔزیٖرٲیی چھِ دِوان شابٲشی چھِ کران یِم چھِ زیادٕ پتہٕ برونٛہہ کُن پگان یِتھٕے پٲٹھۍ أکِس شٲعرٕ سٕنٛدِ خٲطرٕ ییٚمہِ ساتہٕ أمۍ سُنٛد کلام لُکھ پسنٛد چھِ کران مقبوٗل چھِ گژھان اِہنٛدِ خٲطرٕ چھُ آسان پٔزیٖرٲیی یا تمہِ پتہٕ اگر أمِس پتہٕ پٕلس بیٚیہِ کُنہِ طرفہٕ دِنۍ یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ چھِ کینٛہہ سرٹِفکیٹٕس آمژٕ ڈاکٹر صٲب دِنہٕ اگر أسۍ یِم تہِ پنٕنٮ۪ن ناظریٖنن ہاوو یِم چھِ برونٛہہ کُن یِم چھِ آسان تھوڑا بہت پٔزیٖرٲیی کہِ اَمہِ سۭتۍ چھُ اکھ داد اکھ مِلان پتہٕ چھُ یہِ پننہِ اتھ کامہِ منٛز ہمیشہِ کامیاب گژھان خٲر اصل ٲس مےٚ کتھ یتھ کُن زون دِنۍ زِ یُس زن وٕنکیٚنُک اکھ یہِ اَسہِ وٕنکیٚنس ڈِجٹایزیشن یا ڈِجٹل وٲلڈ چھُ بنیومُت یا معیار یُس تۄہہِ کتھ کٔرو زِ وٕنکیٚنس چھُ یہِ اَسہِ چھُ وٲلڈ بنیومُت اکھ گلوبل وِلیج أسۍ چھِ کنیکٹِڈ پرٛٮ۪تھ کُنہِ سۭتۍ أزکِس دورس منٛز تہِ ہٮ۪کوا أسۍ یُتھ کانٹینٹ یُتھ یتھ أسۍ ونو سُہ پویٹری یا یُتھ کلام برونٛہہ کُن أنِتھ یُس زن تمہِ معیارُک اوس تمہِ وقتہٕ چاہے اَسہِ مہجوٗر صٲبٕنۍ کتھ کرِ یا تمہِ کھۄتہٕ بٔڑۍ شٲعر یِم زن سانہِ کٔشیٖر ہٕنٛدۍ میٖراثس منٛز چھِ روٗدمٕتۍ بوٗزِو تُہۍ اتھ کتہِ ونہٕ بہٕ یِتھ کٔنۍ جواب اللہ تعالیٰ ہن اوس یِم پرٛٲنۍ شٲعر ٲسۍ شُرایہِ کرام یا علماء کرام تِمن اوس اللہ تعالیٰ ہن اکھ سُہ عرفٲنی کیفیت بخشمٕژ یُس بہٕ وننہٕ نٔوِس چھنہٕ نٔوِس تہِ چھےٚ مگر کینٛژو ووٚن اَسہِ دوٚپُکھ اتھ زرگر صٲبس پٮ۪ٹھ سۄ گٔے صوٗفی شٲعری ختم مگر گٔے نہٕ ختم کینٛہہ تحقیٖق دانو ووٚن ییٚلہِ زن بہٕ چھُس وٕچھان اکھ ان پڑھ اکھ صوٗفی شٲعر یس نہٕ پرُن لیکھُن چھُ تگٲنی مگر حٲران چھُ گژھان انسان تٔمۍ سُنٛد کلام بوٗزِتھ تٔمۍ سُنٛد پتہٕ چھُ لیکھناوان بیٚکِس اتھِ عقلٕے چھِ گژھان پریشان انسانس پٔرۍوٕنِس کہِ أمۍ کِتھ کٔنۍ چھُ یہِ ان پڑھ چھُ أمِس کِتھ کٔنۍ چھُ اللہ تعالیٰ ہن یہِ دیُتمُت یہِ قلمی زوٚن پتہٕ کِتھ کٔنۍ چھُ یہِ لیکھان تہٕ ونُک چھُ مےٚ غرض یہِ صوٗفی شٲعری یا بدل کانٛہہ شٲعری یا کانٛہہ تہِ یُس اَسہِ فنوٗنِ لطیفہ چھُ یہِ گژھِ نہٕ کم کینٛہہ اتھ چھِ پرن وٲلۍ پران یہِ روزِ دۄہ لیکھن وٲلۍ یہِ تُہۍ ؤنِو تہِ ہٮ۪کہٕ بہٕ بوزنٲیِتھ کانٛہہ خاص کلام یُس تۄہہِ پانس باسہِ وٕنکیٚنس سانٮ۪ن ناظریٖنن خٲطرٕ روزِ زیادٕ بہتر چویس تراوو وٕنکیٚنٕچ چویس تراوو تۄہے تام مےٚ حظ چھُ لیوٗکھمُت آز برونٛہہ تقریٖبن 20-25 ؤری لیٚچھے مےٚ اکھ کلام تہٕ بہٕ ونہٕ تۄہہِ یقیٖنی طور ونہٕ بہٕ تۄہہِ کمپیوٗٹر اوس کٔشیٖرِ ترنَے تمہِ ساتہٕ تہٕ پتہٕ لیوٗکھ مےٚ وٕچھ نیبرٕ پران یِم اتہِ لیکھان کیٛاہ تہِ سُہ لیپ ٹاپ کمپیوٗٹر لیپ ٹاپ ٲسی نہٕ تِمن ٲسۍ تِم بٔڑۍ آسان تِم ٹی وی سایز پتہٕ توٚر کٔشیٖرِ مےٚ لیوٗکھ تمہِ دۄہ اکھ کلام اتھ منٛز چھُ امیُک ذِکِر تہِ اتھ چھُ بب موج خدمت ژھانڈان روٗزِو دَیہِ سٕنٛز رحمت ژھانڈان روٗزِو پرٛٮ۪تھ اکھ باسیٚو پرژھُن گوٚمُت گُم گژھِ برکت ژھانڈان روٗزِو وفہُک ناوٕے مٔشرِتھ تھاوو تمہِ وِزِ پٔز کتھ ژھانڈان روٗزِو اکھ أکۍ سُنٛد أسۍ خوٗنٕے چوٗسو لولٕچ شربت ژھانڈان روٗزِو مرنس سٲنِس بوٗجی وتھِ ما مرنس سٲنِس بوٗجی وتھِ ما تِژھ بنہِ حالت ژھانڈان روٗزِو کمپیوٗٹر گژھِ پرٛٮ۪تھ انٛدٕ ہٲوی آز برونٛہہ 25 ؤری چھُ مےٚ یہِ کتھ کمپیوٗٹر گژھِ پرٛٮ۪تھ انٛدٕ ہٲوی پرنس فٕرست ژھانڈان روٗزِو سٮ۪ٹھاہ رُت یہِ چھُ پوٗرٕ عکٲسی تمہِ وقتہٕ لیٖچھمٕژ تۄہہِ مُنصِف کھوژان زیوِ پوٚز وننس مُنصِف کھوژان زیوِ پوٚز وننس پزرُک دسخت ژھانڈان روٗزِو لیٖڈر آسان گربس کھالان چھُس مزاحیہ شعارتٕے لیٖڈر آسان گربس کھالان لوٗکن شفقت ژھانڈان روٗزِو پننٮ۪ن پردٮ۪ن ناخۄش ٲسی زٕٹھنٕے بہمت ژھانڈان روٗزِو تہٕ بب موج کاکٕنۍ دٮ۪د گژھِ مٔشتھٕے بب موج کاکٕنۍ دٮ۪د گژھِ مٔشتھٕے آپُن اُلفت ژھانڈان روٗزِو تہٕ یہِ چھُ مۄکتا دِلشادس دِلشاد کیٛاہ کرِ پیشن گویی دِلشاد کیٛاہ کرِ پیشن گویی کانٛہہ کڑِ حاجت ژھانڈان بِلکُل یُس زن یہِ سماجِچ عکٲسی چھِ آسان شٲعری کیٛاہ چھِ آسان یہِ چھِ آسان یُس زن سماجس منٛز وٕچھان چھُ یہِ شٲعر یہِ مُشٲہدٕ کران چھُ تمچی خیال باوت چھُ کران پتہٕ یہِ شعرو ذٔریعہٕ تہٕ تۄہہِ کوٚروٕ فرمو بجا کہِ پٔزی چھُ انسان گژھان مُتٲثر یِمو مُختٔلِف واقعاتو سۭتۍ مُشاہداتو سۭتۍ تہٕ امہِ پتہٕ چھُ آسان یہِ قلم تُلان تہٕ لیکھان کیٛاہ تام خیال باوت کران تہٕ تۄہہِ چھو چوٗنٛکہِ اکھ کِتاب یۄس زن تُہنٛز چھِ أچھ ٹٲرۍ یہِ چھِ آمٕژ چھٔپِتھ مگر امہِ علاوٕ کیٛاہ چھُ تۄہہِ وٕنکیٚنس مشغلہٕ کیٛاہ چھُو لیکھان
خصوصی طور کیا لکھان تو یہ زن نو شعر سمران یا کتاب تہ کرو افسانن ہند ذکر تہ تر متعلق کی اراد کہ آئندہ جناب ونکس میں تقریباً 4-5 کتابن سہ مواد مے کور عرض گوڑے سرکاری ادارہ تم کتابن سبسڈی دیوان زیادہ تیس تم دیوان کیا مگر کم سے کم مدد لگان نصف پونسہ اگر رۄپیس 50,000 لگان کس 20 یا 50 ساس مدد کران تمہ پتہ گژھان کٲم اسہ من کتاب گھر لال چوک یہ توکن خاص لوک مازان رغبتہ کہیں ام پتہ بہت ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس تہ یژھان یہ ون بہت پن کت تھی میری بچن وون اکہ دہ کشمیر یونیورسٹی دوٚپُکھ ہے بہ پرہا صوفی شاعری تمس مدون سوناواری اخ علاقہ تتہ صوفی شاعر اخ میون اخ استاد ون بہ بزرگ تو سہ فل ان پڑھ تمس تتہ تم سز کتاب پرنہ خاطر گو ات کتاب مول اتھے کن کر بہ گزارش ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس اس تہ رائٹر یا قلم کار لائبریری یہ واریاہ ڈپارٹمنٹ آف لائبریری یا کالج 20-25 یہ تمن لائبریری یم کتابن اگر یمن شاعرن یا قلم کارن کتاب 30 یا 50 ین ہین پتہ ین ات لائبریری مز تھاونہ سانن یمن بچن تر فکر سون ادب کیا سون یہ ازیک شاعر یا پتھ کالیک شاعر یہ کیا اوسمت لکھان یہ پر یہ ضرور پر مگر یل امس لائبریری مز اوسے کی یہ کیا پر توے اخ لگی امس شاعرس مدد بالکل لائبریری مز روز کتاب بیگہ زن نو پوچھ سجے زانیاب بالکل کہ بالکل تو مے باسان منٹ کھنڈ اس پروگرامس مز نیران بوزہو یمے یہ مزاحیہ شعر 2-3 تو تھی کرو اختتام ٹھیک مزاحیہ اگر اس نش کلام اکہ کلام مز روز اس کی شعر بوزن یہ مزاحیہ کلام یت من زی ہاں بوزو اتس مز یہ امے اکہ کلام کی شعر وکر مے والم مے دل سے ظالم وکر مے والم مے دل سے ظالم مے کنمت دستار صرف چانہ باپت وکر مے والم مے دل سے ظالم مے کنمت دستار صرف چانہ باپت بہ پھیورس کوہو پہ بحثیت مجلون بہ پھیورس کوہو پہ بحثیت مجلون مے کور چرمہ باپار صرف چانہ باپت بہس پان دلشاد مگر غیر آباد بہس پان دلشاد مگر غیر آباد بہ گومت گرفتار صرف چانہ باپت مے ٲسم دۄہے لار صرف چانہ باپت مے گرکیو تہ کٔر لار صرف چانہ باپت اس کرہو ہسا یہ زن یہ کلام یہ کت بات تھاو یہ جاری تو مگر وقت اس لار اس ہسا یہ یپر غیر ونان کہ نسا دلشاد مصطفیٰ صبس ہیو ازکس اجازت بیٚیہِ ساتہٕ آسہِ انشاءاللہ موقع زندگانی گژھِ روزٕنۍ انشاءاللہ تہٕ تُہنٛدِ کلمٕکۍ یِم زن نٔوۍ شاہکار چھِ تِم ییٚلہِ باسس یِن انشاءاللہ تمہِ پتہٕ دِمو تۄہہِ بیٚیہِ کُنہِ ساتہٕ دعوت أزکِس تشریٖف آوری اننہٕ باپتھ کرو تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ شُکریہ اَسہِ بوٗزۍ یِم واریاہ کلام تہٕ خۄش تہِ لٔگۍ تہٕ تُہنٛدِس کلمس دِیِن اللہ تعالیٰ وُزجار تہٕ تۄہہِ تہِ تھٲینو سلامتی سان سٮ۪ٹھاہ شُکریہ تشریٖف آوری شُکریہ چھُس بہٕ کران دوٗردرشنُک تہٕ بیٚیہِ تُہُنٛد تہِ شُکریہ کہِ اتھ قٲبِل زونوس بہٕ تۄہہِ مےٚ دیُت تۄہہِ شرفِ ملاقات تہٕ شُکریہ اور ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ہر صبح 8 بجے سے لے کے 9 بجے تک پیش ہوتا ہے پروگرام گڈ مارننگ جے کے. ہم سب کو انتظار رہتا ہے اس پروگرام کا اور 2 میزبان اس پروگرام کو ہر دن صبح پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. آج کی نشست سے دیجیے مجھے اور میرے لخت جگر اشفاق کو اجازت. اللہ حافظ.